हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर पीओसीसी क्लासेस पे आज आम यही भिडियो तुम पॉलिटिकल साइंस बहीर तुम 5 नंबर यूनिट्र प्रथम पाठ प्रथम चैप्टर से किसी गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आज आम भिडियो डिस्कसन करवा जोटा तुम पढ़े तुमको बहुत हेल्पफुल हे पे समय को अधिक वीडियो को आरंभ करवा ना तुम फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी निम्नलिखित मध्य क्यों कारण निरस्त्रीकरण आवश्यक क्यों कारण ना युद्ध भयर मुक्ति विश्व शांति प्रतिष्ठा राष्ट्र मानक आर्थिक विकास उपरोक्त समस्त कौन ना सठिक आंसर उपरोक्त समस्त ये सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ना क्यों वर्ष लीग ऑफ नेशन निरस्त्रीकरण एक स्थायी उपदेष्टा कमिशन गठन करथिला क्यों मसियारे सठिक आंसर हो कौन ना ऑप्शन ए 1920 मसीह केते ना 1920 मसीह तापर देख कौन अच्छी 1932 मसीह प्रथम विश्व निरस्त्रीकरण सम्मिलन क्योंठारे अनुष्ठित होता ना जेनेवा ठारे क्योंठारे ना जेनेवा ठारे। 4 नंबर क्वेश्चन 1930 मसीहा लंडन नौसेना चुक्ति निम्नलिखित मध्य क्यों राष्ट्र स्वाक्षर करथिला क्यों राष्ट्र स्वाक्षर करथिला ना सोवियत रूस किए ना सोवियत रूस जीव सठिक आंसर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर परंपरागत अस्त्रशस्त्र आयोग क्यों मसीह जातिसंघ निरापत्ता परिषद द्वारा गठित होता क्यों मसीह ना सठिक आंसर हो 1947 मसीह क्यों मसीह ना 1947 मसीह गठित होता। नेक्स्ट मिलित जातिसंघ निरस्त्रीकरण आयोग क्यों मसीह गठन करा क्यों मसीह गठन करा 1952 मसीह गठन करा ऑप्शन डी जो ठीक आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों शिखर सम्मेलन में फ्रांस अमेरिका इंग्लैंड रूस नेता माने खोला आकाश योजना प्रस्ताव देते क्यों सम्मेलन रे पिला माने क्यों शिखर सम्मेलन रे ना सठिक आंसर हो कौन ना जेनेवा कौन ना जेनेवा ऑप्शन सी हो सठिक आंसर ठीक अच्छे। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी जातिसंघ रे क्यों वर्ष परमाणु परीक्षा निषेध प्रस्ताव देते क्यों वर्ष पिला माने ना 1961 ऑप्शन बी। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 1962 मसीह जेनेभा ठारे अनुष्ठित निरस्त्रीकरण सम्मेलन में केतोटी राष्ट्र जोग देते 10 टी 18 टी 32 टी 44 टी केतोटी ना 18 टी ऑप्शन बी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पीटीबीटी क्यों वर्ष स्वाक्षरित होता ना 1943 मसीह 1963 मसीह के ना 1963 मसीह स्वाक्षर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा परमाणु अस्त्र अप्रसारण संधि एनपीटी केबे ठारू कार्यकारी होता एनपीटी ना 1970 मसीहा ठारू। नेक्स्ट क्वेश्चन सामरिक कौशल अस्त्र सीमित संधि 1 क्यों वर्ष स्वाक्षरित होता ना 1972 स्वाक्षरित होता। नेक्स्ट क्वेश्चन सामरिक कौशल अस्त्र सीमित संधि 2 केबे स्वाक्षरित होता ना 1979 मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनपीटी क्यों वर्ष स्वाक्षर होता एनपीटी क्यों वर्ष स्वाक्षरित होता क्यों वर्ष ना 1968 मसीह स्वाक्षर होता। देखिबा 15 नंबर व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि क्यों वर्ष गृहीत होता ना 1996 हो सठिक आंसर। तब देखिबा भारत प्रथम थर क्यों वर्ष परमाणु परीक्षा करथिला क्यों वर्ष भारत प्रथम परमाणु परीक्षा करथिला ना ऑप्शन सी 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत द्वितीय थर क्यों वर्ष परमाणु परीक्षण करथिला भारत तृतीय थर ना 1998 मसीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटीबीटी रे सर्वप्रथम क्यों देश स्वाक्षर करथिले सोवियत रूस अमेरिका जापान और शेष अच्छी देख कौन ना इटाली यार सठिक आंसर कौन हे
ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା। କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶ CTBTରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନାହିଁ? କେଉଁ ଦେଶ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନାହିଁ? ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ୍, ଚୀନ, ଭାରତ। ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 20 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା ଡିସେମ୍ବର 1। କେବେ? ନା ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା କେଉଁ ଦିନ? ନା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ। କେଉଁ ଦିନ? ନା ଡିସେମ୍ବର 10ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8। କେବେ? ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଜେନେଭା, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ହେଗ୍, ପ୍ୟାରିସ୍। କ'ଣ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍? ନା ଅପସନ୍ ଏ ଜେନେଭା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଜେନେଭା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 24 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନ୍ୟସ୍ତୀକରଣ ଏକ ରୂପ? କେଉଁଟି ଏକ ନ୍ୟସ୍ତୀକରଣ ଏକ ରୂପ ପିଲାମାନେ? ନା କ'ଣ? ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରୂପ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସଂସ୍ଥା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସି 1957 ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ସଲ୍ଟ 1 ଚୁକ୍ତି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ସଲ୍ଟ 1 ଚୁକ୍ତି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ନା ଆମେରିକା ଆଉ ସୋଭିଏତ ରୁଷ। କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଆମେରିକା ଆଉ ସୋଭିଏତ ରୁଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭାରତ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ? ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। କାହା ସମୟରେ? ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାସାୟନିକ ଅସ୍ତ୍ର ସନ୍ଧି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା? ରାସାୟନିକ ଅସ୍ତ୍ର ସନ୍ଧି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 1993। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 29 ନମ୍ବର, ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା CFE ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? CFE ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1990 ମସିହାରେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1990 ମସିହାରେ। ଆଉ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ? କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ? କ'ଣ? ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କ'ଣ? ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଥିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମ 9 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 30ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା।